jotono shari kaham ke ang tawke market of Faizak ko market lagna khana gari rok lai market buchikon chawro mui kuthum kisa paigra na ke mo ranagat ni ranagat to ta ang tongmani jaga kan ni market ATM kan awo ATM rang kan na nai tongmani orang ke rang mane cash hara solia do kemon dukan ke online ma khaiya ta online choliya kemon bagai rang cash nango kemon bagai rang cash kari naga na mui paijan sika ke nai tungni ang tam mui rok pai I go mikhuno phaltung mui hamya fresh mui gari fresh Thaipong phaltung Thaipong কত 20 টাকা মই গথংছি খায়ামানন মা পায়ো Thaipong Thaijana ka 20 rupees Fuska rok sabai pai tabu kya ke pa bukhuk yongman hingkena kisa ice cream rok sana hinai ma phai kya hingke orang ko tam nona na hinai nai tongon kyang na kha hingke ko tai tam na na hinai nai tongone hingke ko manai pe kya hingke taw ka mairong dugana phai ja mairong painan bagai hingke ko mairong tarai tongo hingke waisa bai mas kaisa ni bagai mairong nawo Yang mai rong na bai kha mai rong ke waisa bai mas kaisa ni bagai na kha 15 kilo hingke omo kani sanan bagai hingke 15 kilo nango ta hingke sin bagai hingke ang taw ka thok kaisa san ka borong hingke thok kaisa mui songjang thok nanan hini sanman jasa ke leri dong hingke renan bagai hingke nasi ngai ma tong sukata ko nagi tam pai tu kha pura 2-3 din man pai tu thai ko dukathi tai mulai bosok oh hamya si mulai bosok kan tharok khoi serap jang rong ma pai amukhe mulok do mulok khantli sa ka kit do ga mulok ke tai oro den ta dalok ko den ta den Tayoro gangla bai Thaipong budok sanan bagai thok tu kha thaisa hoi berman buti sanan bagai kosoi cool drink kaisa na kha Hingke ora ke ang lichu rok nongbai pai kha lichu hingke tani favorite hingke amani bagai lichu rok nongbai ne ang tam sai tong ke khorang chikon nong tong abon bagai ang mute khai ri kata room ondo katne sai tong mani hingke ang ko ice cream rok bo chana nai tongo hingke tasing pro oro chaliya dukano mairong bosta rok puija khene len nai hine chaliya ta lamo pathake hingke wasabai room o khaino thanda ke fan tola asage chasi nai hine room o tui khaika hingke amo sawi tongo
Hingga mo sabai mani pore hingga mami songnan thangnai ang hingga tupono markino selero del deli mami rok songnani wacho hingga wan chugu nogodo thangli asabi tongonne kha job job playa kare hingga del songtang moko sumai ke kauna ani yang room hingga kisah mana easy busy hayang tong do room basir cleaning ya selek macam gaban bagai ang maronga pura room rok funung na musu ya mana room ni view rok funung na musu ya mana hayang muta ya ang room bu sense khane ni tong ya room exhaust khai mi ang tong ya light power rok ekdom kom mung tong hingga man bagai ang room rok no rong funung ya ang wa sabai ani room ketal sense khai rok ya ang no rong room kaham na pro kya na room funung na ikyo room ekdom strong to mon bagai an buka phaya da funung na ni heman pura mui rok iji bijing to hota bu ko kitchen room otlanga se mui rok song na go ke yang room bu as kaham ya mon bagai da garam nang je amon bag market ni phayei tabu ke topri ko rubi tungo ke deita tungo topri ke dai mai shomai dikha ke mulok tasing mulok paiman phunu geda mono ko honda ni klai chanai da buti kisi chake rugoi tolawa omo topino tabuk tiklai kyaba khugui nai tarpore ke thok bai yok nai ta sombai sodeshime pulei kyamona ekta phukra na toptoi khugui na khai ko toptoi yo so se ke ba ki yo cha isa kham tau kari sirai ngamon pore ke hom mulai sungai ko mulai dalok so mulai yok mani mon na lai jong se mo kari ko lai ta sinda an mui rok bu moni pai khang ka ta bakhe mai rok ta sinai hingga ro ke mulai yok jak tongo hingga mui lok kaisa honta li songjak hingga ondo kan baga sa kaham ke sijak ya hingga poro tokte yok jak hingga diboni alu bai gangla berman putai ta hingga tabu anggo mai rok sawi sinai hingga ta kaisa next vlog ma lai lai na hingga tono no khor kaham